ये देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त तरीके से चल रहा है। ये देखिए बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है, एक हाथ में चला रहे हैं। ये देखो, ये देखिए किसान साथियों, इसको कहता है डीचार। ये देखिए कैसा मिट्टी को फाड़ते हुए। तो जोहार के सानाम चासी बया को गाते को और ñeñeliya पेड़ा हर को चेक लेका मेना पेया आसाई ए मारांग बुरु और जाहर आयो आशीष ते अड्डी नापाय गे मेना पेया जाव लका गे नापाय गे तहन पे इंगे रवि मुर्मू उनका गे नवा नवा वीडियो एमा पे काना और तेहेंग उनका गे अड्डी इंटरेस्टिंग वीडियो एमा पेया चेदा से तेहेंग हे कने एकदम सोजे बद रि हे उतर कना खेत रे जादो गोडा रे तेहेंग सी कातनी देखाव पेया ओका मशीन चेक लेका चला कना और ओका मशीन चेक लेका परफॉर्मेंस। तो हां ओना पुइलु रे नवा किसान डायरी सांताली यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब का पे और बेल आइकन प्रेस तरा का पे जादो नौका गे और नवा नवा वीडियो आपे सलिंग सेटे दाड़े आमा। तो चलो तेहेंग बंजेला ओका मशीन चेक लेका गनम कना और ओका मशीन चेक लेका दाड़े मेना ताया और चेक लेका परफॉर्मेंस एम चेक लेका सी आय जे नवा सक्सेस मेना से बांग ओना बंजेला नौका मा अडी अडी वीडियो बंजेले दिन गे अडी लेका वीडियो यूट्यूब रे बन्यामे। तो तेहेंग दो डायरेक्ट लाइव डेमो बंजेला जे ओकया मशीन चेक लेका दाड़े मेना और चेक लेका चला कना और चेक लेका गुण मेना। तो चलो बो नेल लेगे नवा वीडियो रे गोविंद गंके हबो सगुन दारामिया किसान मित्र एंटरप्राइज ना नवा जतो प्रोडक्ट काना अडी मस्त मस्त नवा नवा प्रोडक्ट अगुइया और अडी सक्सेसफुल प्रोडक्ट। तो चलो उनी हबो सगुन दारामिया। हे रवि बाबू जोहार गे। जोहार जोहार चेलका मेना बिना एकदम ठीक गया हम तो चलेका बिना अडी नपाय अच्छा चलो चेलका मशीन बिना गु का और डेमो देखा को बिन और चेलका गनम को कई अली भेवर को सब्सक्राइब को के लई न्यो को बिन। हां तो रवि बाबू जेमन की आजकल আমি দেখছি মানে ফিল্ডে নিয়ে এসেছি যে কম দামের মেশিন মানে 30,000 35,000 এর মেশিন ভালো মিলবে কি নাই। তো আজকে আমি লাইভ ডেমো দেখাবো একদম কিংবা আমি এখন জানকারি দিব আর কেমন চলছে ওটার বারেও আমি বলবো। ঠিক আছে, এই দেখো এটা আমাদের বেশি দামের মেশিন নাই। আচ্ছা এটা মাত্র 30,000 মাত্র 30,000 টাকার মেশিন। আচ্ছা আগে দেখছো গার্ড দিয়া আছে, ঠিক আছে 3 লিটারের ট্যাঙ্কি দিয়া আছে। হ্যাঁ সব থেকে বড় ব্যাপার ইয়ার যে ফেন্ডারটা আছে না অনেক মজবুত করা আছে। দেখো আমার 80 কিলো ওজন, ঠিক আছে আমি এটার উপরে আমি বসে যাব লেকিন দেখো কোনো হয় নাই। ঠিক আছে 80 কিলো ওজন আছে, ফেন্ডারের উপরে দাঁড়াই গেলে ফেন্ডার এত মজবুত করা আছে যে কিষান ভাইয়ের কোনো ভি টাইম অসুবিধা এটাই হবে না। ঠিক আছে বহুত মজবুত। তারপরে আমি কিষান ভাইকে বলবো ইয়ার গিয়ারের সিস্টেম মানে এটাকে বলে অ্যাডজাস্টেবল वाला গিয়ার। ক্যামেরাম্যানটুকু সামনে করে দেখাও। অ্যাডজাস্টেবল वाला গিয়ার টক করে গিয়ার লাগি গেল, এই দেখো টক করে একদম টক করে, এই দেখো। আচ্ছা ঠিক আছে মানে এত জায়গায় অ্যাড্রেস দেয়া আছে মানে অনেক তাগড়া মানে গিয়ার লাগাবার কিষান ভাইয়ের ঝামেলা খতম। ঠিক আছে ঠিক। दूसरी बात আছে 3 লেয়ারের সাইলেন্সারের জালি লাগা আছে। এইখানে অয়েল লাগবে হালকা, নরমাল ফিল্টারে দিয়া আছে। আর এটা আমাদের 170 মডেল মানে 212 সিসির গাড়ি। আচ্ছা মেশিনের সাথে টায়ার মিলবে, রোটার মিলবে, সাথে একটা যেমন কি কোনো কিছু আমি স্পেশাল মানে অফার দিয়েই কিষান ভাইকে ডিচার লেভেলার কাল্টিভেটর যে কোনো একটা জিনিস আমি দিব। আচ্ছা সাথে গিয়ারের সিস্টেমটা দেখো একদম সে বোলেরো স্করপিও যখন গিয়ারটা লাগা আছে ওইটাই লাগাই নিয়েছি। ঠিক আছে ফুল ব্যাকসও বড় দিয়া আছে, কিষান ভাই এখানে পয়সা টয়সা রাখতে পারে, নাট পানা স্ক্রু সবকিছু এথায় কিষান ভাই রাখতে পারবে। ঠিক আছে তারপরে আমি বলবো যে এটা ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেম দিয়া আছে। ক্লাচ লো, গিয়ার লাগাও, ক্লাচ ছাড়ো, গাড়ি দৌড়তে আগে স্টার্ট হয়ে গেল। আর মাত্র গরু বাবু এটার প্রাইস বলছি মাত্র 30,000 টাকা। মাত্র 30,000 টাকা, মাত্র 30,000 টাকায় এই মেশিনটা কিষান ভাইকে মিলবে। 30,000 টাকা একাল গরুও নাই মিলছে যে 50-60,000 টাকা লাগে। একদম একদম। আর দেখো আচ্ছা কিষান ভাই দেখছে আর ভাল বাহাটা কত তাগড়া চলছে। আচ্ছা বুঝলেন না? তো জবরদস্ত কোয়ালিটির এটা আমাদের মেশিন আছে, জবরদস্ত। তো রবি বাবু ইয়ার এখন আমি হাল বাইও দেখাবো, বুঝলেন? আচ্ছা একটা ডেমো দেখাইন দাও। হ্যাঁ একদম 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 ঠিক ঠিক।
तो हाँ चासी भैया को नेल के गया पे नुया डेमो अड्डी के जबरदस्त परफॉर्मेंस में ताया अड्डी के क्वालिटी हो ठीक गया और अड्डी दमदार मशीन करना तो आपे हो जो नवा मशीन को दरकार एनखान स्क्रीन नंबर चला करना ना नंबर कॉल तवन पे कॉल करते नवा मशीन मगा तवन पे जानकारी हाता तवन पे तो चलो निया पर आरो नेक्स्ट मॉडल मशीन बन जाला नुया चलका गनम करना और चलका नुया परफॉर्मेंस में ना वो लाइव डेमो बन जाला लगे तो রবি বাবু এটা দেখে করে যে মেশিনটা লাগে না মানে হেভি মজবুত ঠিক আছে ইয়ার সিন মানে ইয়ার যে বানাবটটা আছে না একদম নো মেইনটেনেন্স আর হেভি দম আছে ইঞ্জিনটাই দেখো সবথেকে প্রথম আমি কিষান ভাইকে বলবো ইয়ার ফিল্টারটা বড় করে দেয়া আছে বড় করলে মানে হাওয়া ভিতরে বেশি যাবে ইঞ্জিনে তাকত মিলবে ঠান্ডা রাখবে কন্টিনিউ কিষান ভাই ঢেরক্ষণ তড়িৎ চালাতে পারবে 5 লিটারের ট্যাঙ্কি আছে তার জন্য ঢেরক্ষণ চালাবার জন্য পুরো ফুল ট্যাঙ্কি করো সারা দিন চালাও সাইলেন্সারে জালি দেয়া আছে 1.5 লিটারের গিয়ার বক্স করা আছে আর গিয়ার বক্সের এখানে নাট লম্বা করা আছে যেহেতু গিয়ার অয়েল পড়ার শিকায়ত ছিল ওটা বন্ধ করে দেয়া আছে আচ্ছা আচ্ছা ফেন্ডার ডবল যত স্পিডে চালাও তোমার দিকে কাদা কিংবা তোমার দিকে কোনো কিছু ছিটকিবে না ধুলা মাটি মানে ধুলা আসবার কোনো চান্স নাই না দুটা রিভার্স একটা ফরওয়ার্ড আর এটা হচ্ছে সেফটি ক্লাচ এটা দাবালে যাবে এটা ছাড়লে রুকে যাবে মানে পারফরম্যান্স বহুতই জবরদস্ত আছে সাথে ডিচার ফ্রি 32 ব্লেডের রোটাভেটর আচ্ছা আচ্ছা আর এটার প্রাইস রবি বাবু একদম মাত্র 35000 ঘর তড়িক ডেলিভারি মাত্র 35000 ঘর পর্যন্ত বলো দেখি তো নেল पे चासी भैया को अड्डी के মানে তো যা বাহা বঙ্গারে अड्डी के মানে ধামাকা অফার চালা কানা নয়া গনং को लेके मात्र गनों ए लइया 35000 টাকা সুমুং আর अड्डी के परफॉर्मेंस जबरदस्त गताया अड्डी दमदार इंजिन फेंडा हो अड्डी मजबूत को एमका 32 ब्लेड रोटावेटर साथे और मिटे डिचार नाम कना तो चासी भैया को आलो पे देरिया सजन सीटर ना फटाफट नंबर रे डायल करते फोन तबन पे जानकारी हाता पे और मगा तबन पे तो नया डेमो बन लगे तो चलका चला कना मेंटेन अब खत्म कर दे रहा अब देख सकते हो कितना जबरदस्त क्वालिटी के साथ ये देखिए किसान साथियों इसको कहता है डिचार ये देखिए कैसा मिट्टी को फाड़ते हुए लेके जा रहा है ये देखो इसको कहते हैं डिचार तो हाँ चासी भैया को नय बन के नुया डेमो हो अड्डी जबरदस्त परफॉर्मेंस नेल के गया पे तो अड्डी दमदार मशीन कना कोनो शिकायत बनुआ पूरा जबरदस्त चला कना आपे हो नौकर मशीन को खेत रे पे जहां तिने के लसद पे सी पे जहां के पे टोली पे जतो के चला चलो निया पर नेक्स्ट बनेला चलका मशीन चला कना उनी हम डेमो बन लगे তো রবি বাবু কিষান ভাইয়ের অনেক ডিমান্ড থাকে আচ্ছা যে গোবিন্দ ভাই সবজির জন্য স্পেশাল মেশিন আর সাকসেসফুল মেশিন আমাকে দরকার জনটা 1 ফিটেও চলে যেমন 1.5 ফিটেও চলে আর ছোট জায়গায় চলে তো দুনিয়ার দাদা একটা মেশিন আমি দেখাবো জনটা 1 ফিটে এটা সিবিজেড এর ইঞ্জিনটাই লাগাই দিয়েছি আমি সিবিজেড হ্যাঁ এটা পুরো মোটরসাইকেলের মতন ইঞ্জিনিয়ার লাগাই দিয়া আছে ঠিক আছে আর সাউন্ডও একদম মোটরসাইকেলেরই মতন এমন ইয়া সাইলেন্সারের ক্যাপাসিটি আছে একদম মোটরসাইকেলের মতন আওয়াজ একদম আওয়াজই নেই যাকে বলে এটা সাইলেন্সার উপরে জালি দিয়ে আছে যেহেতু হাতটা যেমন গেলে হাতটা যেমন জ্বলে নাই ঠিক আছে এটা কত এইচপি এটা 5.5 এইচপি আচ্ছা আচ্ছা 5.5 এইচপি মানে 149 সিসি 149 সিসি হ্যাঁ এটা মানে 150 সিসি যে আমাদের বাজাজের পালসার গুলি আছে না ওই ইঞ্জিনটাই লাগাই দিয়ে আছে আচ্ছা বুঝলেন এর পারফরম্যান্স অনেক ভালো আছে আর মাত্র রবি বাবু এটা যদি বচত বলবে না হ্যাঁ এইটা 1.5 লিটারের মাত্র ট্যাঙ্কি বটে 1.5 লিটার 1.5 লিটার হ্যাঁ এটা যদি ফুল করে দিনছে কিষান ভাই তো 3 ঘন্টা চালাবে তাহলে তুমি জুড়ে করে বলো তো 1 ঘন্টায় কত তেল খাবে 1.5 লিটার ভরালে 3 ঘন্টা চলবে কি বলছো একদম গ্যারান্টির সাথে আচ্ছা আচ্ছা এটা তো বিরাট ব্যাপার তবে হ্যাঁ বিরাট মাইলেজ ইয়ার আচ্ছা এইটা ইয়ার গিয়ারের সিস্টেম এথাই দিয়া আছে নাকি গিয়ারের সিস্টেম এথাই দিয়া আছে মানে এই যে এখন নিউট্রালে আছে এদিকে ভিতরান দিলে এক গিয়ার মাঝে নিউট্রাল এদিকে ভিতরান দিলে 2 গিয়ার আচ্ছা এইখানে লেক ইয়ার ফিল্টার বটে এইখানে হাওয়া লিবে এইখানে যাবে আর যদি ঢুলা ঢুকে তাহলে এখানে তেল ডালা থাকবে এই তেলটাই ধুলাটা বসি যাবে মানে ইঞ্জিনে কোনো মত নেই আর কাচড়া যাচ্ছে না আর মেশিন খারাপ হচ্ছে না আচ্ছা আচ্ছা চালা একদম ইজিলি আছে এইটা দাবালেই দৌড়বে গাড়ি এইটা যদি ছাড়ি দেই তাহলে রুকে যাবে মানে মোটরসাইকেল এরকম একদম ইন্ডিয়ান টেকনোলজি আছে বহুত জবরদস্ত কোয়ালিটি আর স্টার্ট কোথার লাগ করবে কিষান ভাই তো বলবো এথার লাগ স্টার্ট করবে এখানে টানি দিলো স্টার্ট একদম মানে হেভি কোয়ালিটির ইঞ্জিন আর হেভি কোয়ালিটির মেশিন সাথে
देखो এইটা দেখো 1 ফিটে চলবে 1 ফিটে 1 ফিটে আচ্ছা এই মানে গোবি কুড়ুক মানে ফুলকপি কুড়ুক বাঁধাকপি কুড়ুক শাক সবজি যে কোনো জায়গায় কিষান ভাইয়ের এটা এত টাকা বচত করবেন না আর মেশিনটা একদম পুরো সাকসেসফুল মেশিন আচ্ছা একদম সাকসেসফুল সাথে সাথে আমি দেখাবো কিষান ভাইকে যে আমাদের রোটার দিয়া আছে এমন ভাবে রোটারিটা দিনছে মানে কোনো भी ঘাস কি মানবে না কাটি ঢের করে দিবে আচ্ছা তারপরে এটাও অ্যাডজাস্টেবল वाला এথার লাগে যদি এই পিনটা খুলে না এই বাহির দিকটা বাইরে যাবে আর উদ্গের ওই দিকটা বাইরে যাবে তাহলে তোমার কত বলছে এটা 12 ইঞ্চি চলবে 12 ইঞ্চি একদম একদম ছোট জায়গায়ও মানে এটাকে ভিতরান দিয়া চলবে মানে 20টা লেবার হলে কাম একদম আরামসে নিরাই গুড়ায়ের কাজ বলছে এরকম এক একেলে সবকো হ্যাঁ একদম কোনো মানে অসুবিধাই নাই আচ্ছা আর এটা আমাদের 5.5 এইচপি হ্যাঁ ইঞ্জিন আর দামও ইয়ার দুটা রোটারি এটাও থাকবে সব কিছু দিন করে কিষান ভাইকে গিয়ার অয়েল মোবিলটাও বলবো 500 ml মাত্র গিয়ার অয়েল আর 500 ml ইঞ্জিন অয়েল লাগবে আচ্ছা আর মাত্র প্রাইস কত জানো মাত্র 35,000 ডবল লোটারের সাথে মাত্র 35,000 টাকা একদম 35,000 টাকায় तो मान हो चासी भैया को नेल पे अड्डी के दमदार इंजन अगू का जहाँ सब्जी को चास या कॉपी को जहाँ के माने माने पू खुचा लगी ते नवा मशीन अड्डी के जबरदस्त मशीन में ना ज्यादा अड्डी के गनम हो कम गया मात्र 35,000 टाका हो हुई कना और नुया तो नवा नेल पे नदा फिल्टर कना ज्यादा जहाँ निश्वास नरी जहाँ साइड ले नोडे कोन माने जहाँ के गुंडे को बोलना से इंजन धबी तो बासिटर अड्डी के जबरदस्त परफॉर्मेंस में ना पाया तो स्क्रीन नंबर चला करना फटाफट कॉल तबन पे और ऑर्डर तबन पे तो नुया डेमो हबन तो नेल लेके चलो चेल लेके चला करना और इने पर और दिखा पे करना ये देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त तरीके से चल रहा है ये देखिए बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है एक हाथ में चला रहे हैं ये देखो फाइव 5.5 HP का कमाल ये खरपतवार को पूरा मार देगा ये देखिए हम खरपतवार में आपको चला के दिखा रहे हैं ये देखो तो किसान साथियों कितना मस्त चल रहा है कितना स्मूथ चल रहा है देखिए इसका मैं आपको रोटर दिखा रहा हूँ ठीक है ये देखिए कितना गहराई ले रहा है इसको इंजन को उठा के साइड करो रे ये देखिए कम से कम आपका आराम से ये 5 इंच से ये गहराई लेकर के जा रहा है ठीक है ये देखिए यहाँ से आपका ये जमीन ये हुआ यहाँ से मान के चलो ये 5 इंच लेकर के जा रहा मतलब बहुत बढ़िया चल रहा है ठीक है तो हाँ चासी भैया को नेल के पे पेया पेया मॉडल देखा पेया अड्डी के जबरदस्त परफॉर्मेंस में ना जब नवा मॉडल रहे कना तो नौका के आरो अपडेटिंग एमा पे नवा नवा वीडियो अपलोड नवा नवा आरो मशीन जानकारी एमा पे कना तो स्क्रीन नंबर चला कना कॉल तबन पे कॉल करते जानकारी हाता तबन पे और मशीन मंगाव तबन पे तो नौका चासी भैया को जदी संगी कोन में पे एनखान दो ओना नंबर कॉल करते जानकारी हाता पे जदी बापे हे दाड़े कना शोरूम धबी ते इनखान ओना लगे चेल काते मागा हुआ चेल काते आपे धाबी मशीन सेटेरोआ ओना लगी ते जतो सुविधा मेना आलो तो चलो नौका के आरो मिटन वीडियो रे बन्यापामा तो ओना पुलिरी मेता पे कना नवा किसान डायरी संताली यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब दो का पे जादो नौका के आरो नवा नवा अपडेटिंग एमा दाड़े आपे मा तो जस्ती बाम बिलम काते नोडे के वीडियो मिचो तबना जोहार।